हेलो एंड हाय डियर स्टूडेंट्स आउ पिलाମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ କିରେ आशा କରୁଛି ତୁମେ ସବୁ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଯେତିକି ବାକି ରହିଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସାରିଦେବା। ଯେତିକି ବି କ୍ଲାसेस ହେଇଛି ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବାବର ତାପରେ ହୁମାୟୁନ ତାପରେ ଆକବର କେମିତି କ'ଣ ଶାସନ ହେଇଥିଲା সেই বিষয়ে যদি জাঁয়া চাহুছ ডেসক্রিপশন বক্সরে তার লিঙ্ক দিয়েছি তুমি যাই চেকআউট করে পারিব। আর যদি তুমি দেখিন সেই ভিডিও গুড়াক মু রিকোয়েস্ট করবি ফার্স্ট সেই ভিডিও গুড়াক দেখ তাপরে জাঁকি এই ভিডিওটা দেখব নহলে এই ভিডিওটা দেখলে তুমକୁ টিকে অধা অধরা লাগিব যে কোণ হচ্ছে কোণ নাই তুমি ঠিক সে জাঁপারবনি। তো আমি প্রিভিয়স ক্লাসে কোণ দেখলে না আকবরଙ୍କ বিষয়ে দেখলে আকবর কেমতি শাসন করলে আকবরଙ୍କର দরবারে কেতে পণ্ডিত ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ राज्य मान सहित अन्य कंट्री मान सहित केमती बंधुता थिला ए सब विषय देखते। तो आज पुओ जी कि थे जहांगीर जी कि अकबर परे मोगल साम्राज्य सम्राट होते विषय आज आम पढ़ा। तो देख आमर जो अकबर थे ना छुआ अकबर जो थे से केते थे 1556 रु 1605 पर्यंत ठीक अच्छे ना। ताले परे किए आसिले पुओ जहांगीर। तो 1605 जेहेतु मृत्यु होती तो 1605 पर ही जड़े आउ जड़े किए आसवे। तो देख सी आस 1605 रु केते पर्यंत ना 1627 पर्यंत आसले अकबर शासन उत्तम थिबा जोगु मोगल साम्राज्य सुदृढ़ और समृद्धिशाली हो पारिथिला। ताले जो अकबर जो टेक्निक लगैथिले बा तांकर जो कौशल थिला शासन करिवार को मोगल साम्राज्य को शासन करिवार ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା କୁହନା ଏ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏ କେସ୍ରେ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବାହାରିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ବାଲା କେହି ଆଟକ କରିପାରିଲେନି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଗୁଜରାଟରୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲା ନା ଆମର ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ପାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। तेणु अकबर उत्तराधिकारी मानू यथा जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब को राज्य शासन करिवारे विशेष असुविधा हो नथिला। देख तुम जदि गोटे घर तैयारी हैनी जदि से घरटा को तैयारी कला पर रहा बेले को तुमको बहुत दिन लग बहुत टाइम लग बहुत स्ट्रगल करते हो। किंतु देख से कथाटा देख बाबू जदि तुम गोटे घर बना हो सारी नुआ घरटा बना हो सारी तो सेठी रहीते बेसी सुविधा हे ना आमर गोटे घर बना हैनी सेठी गोटे घर बनइब तापर सेठी रहिबो कोटा बेसी सुविधा हे ओबियसली फार्स्टटा जोटा कि आमर जो घरटा कि बना हो सारी ऑलरेडी। तो सेमती देखो ये जो अकबर थिले ना छुआ ये अकबर ये जहांगीर शाहजहां आउ ये जो आमर औरंगजेब गोटे तक बहुत बड़ साम्राज्य ऑलरेडी बनई दे सारी घर टाइप बहुत बड़ साम्राज्य बनई दे सारी। तो एमानकर आउ एते किसी स्ट्रगल करते पड़लानी जे हमको साम्राज्य विस्तार करिवार अछि कि ताकू माने नै कि टेंशन हेबार अछि किछि ताकर सेंती केते टेंशन नथिला काहेकि ना अकबर सेउडा सब झमेला को समाप्त कर देथिला। सम्राट अकबर को मृत्यु परे तांको पुत्र आग्रा ठारे 1605 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। एक कथा कहितली जे जितकी बेले अकबर मृत्यु है 1605 मसीह से बेले पुओ किए जहांगीर आमर सिंहासन को आरोहण करते कौठारे ना आग्रा ठारे केते मसीह 1605 ख्रीष्टाब्द 1611 ख्रीष्टाब्द जहांगीर नूरजहां को विवाह करते। ताले ये जो जहांगीर स्त्री ना कौन थिला जे तांको स्त्री ना थिला छुआ नूरजहां तांको केबे विवाह करते 1611 ख्रीष्टाब्द। नूरजहां अत्यंत सुंदरी और बुद्धिमती थिले। ये जो नूरजहां को जहांगीर बाहा ना से बहुत सुंदरी थिले माने देखिबा पई बहुत सुंदर थिले आउ बुद्धिमती माने बहुत चालाक भी थिले। निजर रूप गुण और बुद्धि बल से जहांगीर को प्रभावित करि पारथिले। निजर जो फिजिकल अपीयरेंस जेंती से सुंदरी थिले सेटा जो से जहांगीर को आकृष्ट करि पारथिले। जहांगीर विलासपूर्ण जीवन यापन करी जेतेबेले शासन कार्य अवहेला करुथिले नूरजहां अनेक समय शासन कार्य परिचालना करुथिले। जितकी बेले आमर ये जहांगीर कौन कहते कहना माने मद फद पीकी किंबा प्राय टाइम जितकी बेले विलास बसन बुड़ी रोते से बेले देखुले जे नूरजहां आमर
जे सम्राट अच्छा जहांगीर ठीक से शासन करूना ये टाइम से बेले नूरजहान कौन करुले सी भी शासन कार्य बेले बेले परिचालना करदे। अरे देख बाबू जहांगीर की एमती करूला कहीं ता बापा तो तापाई सबू संपत्ति सबू साम्राज्य एत बड़ साम्राज्य छाड़ी किसी टेंशन हबार अच्छी कि जड़े को टेंशन थिले तो सी किसी कर यार तो टेंशन ही नहीं एत बड़ साम्राज्य किसी टेंशन नेबार नहीं तो से बिंदास घूरी बोलूला से मौज मजलिस करूला जहांगीर। तो यही मौज मजलिस रू देखिकी नूरजहान भावुला जे ये ठीक से शासन करूनी तार साम्राज्य को से आमर नूरजहान भी बेले बेले शासन कार्य करू देउतले। जेंति कि देखो तुम एप्लिकेशन लेकिन स्कूल को जाइथिबो हेड सार नथिले अन्य सार माने भी सिग्नेचर करदेले तुम घर को पळै आसो कि नहीं सेमती कथा एठी हेड सार हेले किए जहांगीर जदि हेड सार नाहांती माने जहांगीर तो तांकर विलास बसन बुड़ी रही तो तांको एब्सेंस रे तांको स्त्री जी हेतिले किए ना नूरजहान सी भी बेले बेले शासन कार्य परिचालना करुथिले। सरकारी कागजपत्र निर्देशनामा नूरजहान दस्तखत करुले ताहले कौन करुले कहना नूरजहान भी बेले बेले सेमती तुम एप्लिकेशन भाया सी भी बहुत सब कागजपत्र जहांगीर को बदल सी भी सिग्नेचर करदे। से समय मुद्रा जहांगीर सहित नूरजहान को नाम रोला आउ कौन होता कहना जितकी सब पैसा सब बाहरी से टाइम मुद्रा तो से जहांगीर जो सिग्नेचर थी ता सहित नूरजहान साइन भी रोला बा नाम रोला। जहांगीर बंगदेश विद्रोह दमन करी सेठा निजर कर्तृत्व दृढ़ करते। जहांगीर कौन कले ना ये बंगदेश अच्छी आजिकार जो वेस्ट बेंगल एरियाटा से बेले आमर विद्रोह है सेटा को दमन करते। मेवार राजा अमर सिंह जहांगीर को सहित संधि करी तांकर बसता स्वीकार करते। कौन होता छुआ देख ना ये जो आमर अमर सिंह हेले कौटिकार मेवार जो आमर अमर सिंह हेले से कौन कले ना जहांगीर को सहित बंधुता स्थापन कले आर बसता स्वीकार कले माने अंडर रही काम करेंगे बोलिकी कहले। जहांगीर पंजाब पहाड़िया अंचल अवस्थित कांगरा दुर्ग अधिकार करते। यहाँ बहुत इंपोर्टाट छुआ परीक्षा पड़े जे पंजाब पहाड़िया अंचल कांगरा दुर्ग को किए अधिकार करते ना सी हेले आमर किए कहना जहांगीर। दाक्षिणात्यर अहमदनगर राज्य तांको अधीन को आसला। ये जो वेस्टर्न एरिया बा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एरिया जो आमर अहमदनगर अच्छी से राज्यटा आमर जहांगीर अधीन को आसला। से तांको पिता भली राजपूत मान सहित वैवाहिक संपर्क द्वारा बंधुता स्थापन करते। जमीक देख अकबर कौन करते कहना राजपूत मान को से हर पारे मैं हर पारि था कि बहुत क्षय क्षति हे सी जानी तो से सी राजपूत मान सहित युद्ध लड़िले नहीं युद्ध जेहेतु लड़िले ना सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करते किए अकबर। तो यही कथाटा देखी किए पुओ किए पुओ हूँ जहांगीर से देखी बापा तो सहित युद्ध लड़ी ना मुझे युद्ध लड़ी तो ये भी जहांगीर भी कौन करते सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करते। इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स तांको दूत रूपे सार टॉमस रोम को जहांगीर दरबार को पठाई। एटा बहुत ही भल छुआ जे जहांगीर दरबार को किए इंग्लैंड रू राजदूत हिसाब से आसी ना सी हेले आमर सार टॉमस रो आउ या पठाई किए सी हेले राजा प्रथम जेम्स पठाई। तो कि आसते सी ना सार टॉमस रो जार गुरु को भेटी तांकोठारू इंग्रेज मानक वाणिज्य सुविधा हासिल करते। जे प्रथम जेम्स इंग्लैंड रो एथि पठाई जे जाओ तुम टे देखी आस जे आम से वाणिज्य कारबार कर कि नहीं आमको से परमिशन मिलूँ कि नहीं केते जगह देवे आमको से वाणिज्य करने को कौ जिनस आम पाइपर से यही सब कथापी किए जाते ना सार टॉमस रो जहांगीर दरबार को जाइए आउ आमर जो जहांगीर कौन करते कौन परमिशन दे देते जे आम भारत में तुम्हें शासन तो नुह वाणिज्य कारबार कर बोलिकी पर सीना से आमर शासन कले किंतु से परमिशन देते जे वाणिज्य करने खाली। राजकुमार खुरम एवं शाहजहां जहांगीर शासन शेष वर्ष में विद्रोह करते 1627 ख्रीष्टाब्द सम्राट जहांगीर मृत्यु होता। ताले ये जो जहांगीर शेष समय पुओ किए थे राजकुमार खुरम आउ शाहजहां जहांगीर शासन टाइम रे ही विद्रोह करते जे बापा तुम्हें ठीक से शासन कर पारन आम शासन करू मु करी सी कर राजा खुरम कह राजकुमार खुरम कहला मु शासन करी शाहजहां कहला मु शासन करी एमती सब झगड़ा है। तापर 1627 ख्रीष्टाब्द आमर जहांगीर मृत्युवरण होता। आ से केबे
सिंहासन आरोहण करथिले रे से करथिले 1605 ख्रीष्टाब्द करथिले ठीक अछि ना। तापर देखो जहांगीर मृत्यु पर तांकर पुओ कि आइला ना 1627 ख्रीष्टाब्द शाहजहां आसिले। जहांगीर तृतीय पुत्र शाहजहां पिता मृत्यु पर 1627 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। कॉन्सेप्ट देखो छुआ ना सी हेले तृतीय पुत्र ताले फास्ट माने प्रथम जी थिले आ सेकेंड पुत्र थिले से माने कुआडे गले ना से माने एक तो तांकर एते कैपेसिटी नथिला ते से माने दायित्ववान नथिले जे से माने साम्राज्य को शासन करथांते। आ जो शाहजहां हेले से माने तांको सी ताको कोन कर देथिबो विद्रोह रे दमन कर देथिबो फास्ट आउ सेकेंड वाला को सेति तो थर्ड वाला जी कि शाहजहां से तो राज्य शासन करछि ना जदि फास्ट सेकेंड करथांते थर्ड वाला पाइथांता कि से माने किछि करि पारलेनी बा एते कैपेसिटी नथिला सेति शाहजहां आमर 1627 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। 1628 ख्रीष्टाब्द बुंदेलखंड विद्रोह को दमन करथिले। केते ख्रीष्टाब्द विद्रोह दमन करथिले बुंदेलखंड रे ना 1628 ख्रीष्टाब्द सही परी 1629 ख्रीष्टाब्द गुजरात और दाक्षिणात्य प्रशासन दायित्व थिबा खां जहां लोदी को विद्रोह को दमन करथिले। तापर देखो ए जो आमर एटा हैला कोन साउथ कंट्री बा साउथ एरियाटा जोटा तो साउथ एरिया रे आ ए जो आमर गुजरात एरिया रे से तार दायित्व रे कि थिले ना खां जहां थिले। ए खां जहां लोदी कोन कहले ना कहले जे आमे मुगल साम्राज्य रो अंडर रहबानी आमे निजे स्वाधीनता है कि स्वाधीन है शासन करवा तो यहीटा को देखिकी शाहजहां कहले तू बहुत बेसी देखे होचुला बहुत बेसी देखे होचु आ बेसी देखानी आमे एठी राजा आमे सम्राट तू हमको बेसी चढ़ी की कथा हबो तो सेहिथि पई से कोन कहले ना तांकर विद्रोह जो करूथिले खां लोदी तांकर विद्रोहटा को दमन कले। यहाँ पर से बंगलार थिबा पोर्तुगीज मानू को आक्रमण करबा फल रे से माने आत्मसमर्पण करथिले। तापर ए जो हमर बंग प्रदेश माने आगरे ओडिशा बिहार आ तापर वेस्ट बेंगल एगुडा को सब को मिसै कि बंग प्रदेश कहा जाउतला। तो से बंग प्रदेश रे जो पोर्तुगीज माने आसी कि हमर वाणिज्य कारबार करथिले तांको आक्रमण करबा जोगु पोर्तुगीज माने हारि गले हारि कि से माने आसी कि शाहजहां आत्मसमर्पण कले जे भाई हमको आक्रमण करनी आमे तुम सरेंडर करूछे तुमको सरेंडर करूछे हमको छाड़ दियो आमे खाली वाणिज्य कारबार करिया। कांदाहार दुर्गर गुरुत्व उपलब्धि करी शाहजहां बहुत चेष्टा करी पारस्यर सम्राट को कबड़रू एहार उद्धार करथिले ही किछि दिन परे एहा हरैथिले। तापर देखिथिबो हमर जो अफगानिस्तान पटे जो कांदाहार अछि तो सेटा भाबिला सेठी जो दुर्गटा अछि बा जो पोर्टटा अछि सेटा भाबिला जे अन्य से पटु जो अफगानिस्तान पटु अटैक करबा पई आसुचंती तो एटा देखो एमती कांसेप्ट आइतला एटा गुड मु मैप बनै दोछि रहो एटा हला हमर इंडिया प्यारा सा इंडिया तो एटा हला पाकिस्तान पर एटा हला अफगानिस्तान तो एई साइड रे अछि हमर कांदाहार तो ए कांदाहार कोन हेतिला छुआ कोन एटी गोटे दुर्गटा थिला तो ए दुर्गटा एमती एतकी एरिया रे से कंट्रोल करि पारथिबो तो ए पटु जेतकी भी सब अटैक करबा पई आस्तबे जेंति कि ईरान इराक तुर्की ए पटु जे अटैक करते आस्तबे तो एई जगहटार से मन को से अवरोध करि पारिबो कि नै से मन को अटकै पारिबो तो सेहिति पई ए तर इंपोर्टेंस बुझी कि एटा दरकारी बुझी कि शाहजहां कोन करथिले ना एटा को कैप्चर करथिले कहा कबळरू ना पारस्य को देश रा छुआ ना सेटा होछि हमर आजिकार ईरान बुझि पालो ना आजिकार ईरान कबळरू से जो हमर कांदाहार जो हमर कोन थिला दुर्गटा थिला सेटा को अख्तियार करथिले किंतु किछि समय परे एटा आउथरे पारस्य वाला तांको ठाडू छोड़े कि नै जाइथिले। से तीन थर कांदाहार अधिकार करबा को उद्यम करी विफल होइथिले तापर से कोन करले ना एई थरे जितिथिले तापर हरेले तापरे आउ तीन थर ट्राई करथिले जे सेटा को नेबा पई किंतु शेषर से पारि नथिले शेषर से अहमदनगर जय करथिले देखला जे कांदाहार को करि पारनी सेठी पई दक्षिणात्य जो हमर अहमदनगर थिला माने साउथ रे जो अहमदनगर थिला से अहमदनगर को से जय करथिले। बीजापुर और गोलकोंडार सुल्तान माने शाहजहां को सहित संधि करी तांकर स्वाधीनता स्वीकार करथिले। आ कोठी छुआ ना ए जो बीजापुर आ हिगला गोलकोंडा ए दीटा जगह रे जो सुल्तान माने थिले से माने हमर सम्राट जो शाहजहां तांकर अधीन रे शासन करबा पई अनुमति पाई सारथिले। शाहजहां निजर पुत्र औरंगजेब को दक्षिणात्यर सुबादार रूपे नियुक्त करथिले। ताले तुमे टिके कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो जे सुबादार काकू कुहा जाउतला ठीक अछि ना। ताले शाहजहां निजर पुओ
औरंगजेबକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କହିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାରା सा ଭାରତ ଏମିତି ପ୍ୟାରା सा ଭାରତ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ସେ କହିଲେ ବାବୁ औरंगजेब ତୁ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଯେତିକି ଶୁଭା ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମର औरंगजेबକୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁ ସୁବାଦାର ହେବୁ ଏଇ ଇଲାକାର ଆଉ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ସୁବାଦାର କିଏ ବୋଲିକି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଛୁଆ ସରିଗଲା ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନଟା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଏଟା ଚାଲିବ ତ ତୁମେ ଏମିତି ପଢ଼ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିକି ଭଲସେ ପଢ଼ ଟିକେ କିଛି ବେହତର କର ତୁମ ଲାଇଫରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମର ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ କଟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରହୁ ପାଠ ସବୁ ଭଲସେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାର ଆଉ ତୁମର ଯେତିକି ବି ଗୋଲ୍ ଅଛି ଲାଇଫରେ ବା ଯେତିକି ବି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ହାସଲ କର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତ ଦେଖ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶାହାଜାହାନ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଲିଟରେଚର ସେଇଟା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଯେତିକି ଦେଖ ଆମର ଆକବର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାପରେ କିଏ କରିଥିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶାହାଜାହାନ ଆସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇଟା ପୁରା ପିକ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରାଫ୍ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ବେଳେ ଏମିତି ପୁରା ପିକ୍ ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ଶାହାଜାହାନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମମତାଜଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ଯେ ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଜମହଲ ଆମର ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି ଆଉ ଆଗ୍ରାର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ନା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା କି ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ମୁମତାଜଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁମତାଜଙ୍କର ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସିଏ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ତାଜମହଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି 7 ୱାଣ୍ଡର୍ସ ଅଛି ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଜମହଲଟା ବି ସେଇ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଜୁମା ମସଜିଦ ମତି ମସଜିଦ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ଯେ ଜୁମା ମସଜିଦ ଆଉ ମତି ମସଜିଦକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଶାହାଜାହାନବାଦ ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଟି ବି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ନା ଶାହାଜାହାନବାଦ ଏଠାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାହାଜାହାନବାଦରେ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଛୁଆ ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ କେଉଁଟାରେ କୁହ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଦେଖ ଏହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୌଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତିମହଲ ହୀରାମହଲ ରଙ୍ଗମହଲ ଦେୱାନି ଖାସ ଓ ଦେୱାନି ଇ ଆମ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା ବା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଥିଲା ତ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା କୁହ ନା ଯେଉଁ ମୋତିମହଲ ଥିଲା ଆଉ ହୀରାମହଲ ଥିଲା ରଙ୍ଗମହଲ ଦେୱାନି ଖାସ ଆଉ ଦେୱାନି ଇ ଆମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରିଶେଷରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 74 ବର୍ଷରେ 8 ବର୍ଷ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଜୀବନ କଟାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆମର କେବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ନା 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର 8 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାନେ 1674 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ନା 74 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା ତାପରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଲେ କିଏ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରୁର ଶାସକ ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେବେ ଆମର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ନା 1658ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଛୁଆ ନା 1707ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନାହିଁ ପିତା ଶାହାଜାହାନ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ
ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦେଖ କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିତା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଲା ବେଳକୁ ହିଁ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସିଂହାସନକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ କୁହନା, ସେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ଆକବର, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଆକବର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ଥିଲା। ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ମାନେ ସେ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ, ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଜିଆ କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ବସେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କର ଲଗାଇଲେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ, ନା ଜିଜିଆ କର ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର। ତ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ସିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆକବର। ଆକବର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁସଲିମ ଆଉ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଡ଼ି ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ, ସେମାନେ ଏତେ ବିଦ୍ରୋହ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଜିଆ କର ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ କହିଲା ସେମିତି ହେବନି ଭାଇ, ଆମେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ମାନେ ତୁମେ ଧୀରକି ରୁହ, ତୁମେ ଜିଜିଆ କର ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କରର ବି ପଇସା ଦେବ ତୁମେ। ଆଉ ଯଦି ଜିଜିଆ କର ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖିଦେବ, ତୁମେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତାଦର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଆକବର ଆଉ ଜାହାଙ୍ଗୀର କ'ଣ କଲେ କହନା, ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସେ କହିଲା ଛାଡ଼ କିସ ରାଜପୁତ, ତୁମେ ଚାଲ ଏଠୁ ହାଟ ସବୁ। ଶିଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ନା ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନା ସେ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନା ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାଟ, ଶିଖ, ସତନାମୀ, ବୁନ୍ଦେଲ, ରାଜପୁତ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆ ଦେଖ, ନା ଯେହେତୁ ଇଏ କାହାକୁ ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲାନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଟ, ଶିଖ, ସତନାମୀ, ବୁନ୍ଦେଲ, ରାଜପୁତ ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମାନେ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ସେ ଖାଲି ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ରାଜ୍ୟଜୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କଲେ, କେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସାମ ଓ କୁଚବିହାର ଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଛୁଆ କୁହ ନା, ଆସାମକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ଆଉ କୁଚବିହାରକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଜାତିମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ସେ ସୀମାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ୟାରାସା ଭାରତ ତିଆରି କରିବା। ଆମର এইটা ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। ତ ଏଇ ଇଲାକାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାତିମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପାଇଁ, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସେ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ମଥୁରାର ଜାଟ ଓ ପଞ୍ଜାବର ସତନାମୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଜାଟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ ରେ, ନା ସେମାନେ ମଥୁରାର ଜାଟ ଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଜାବର ସତନାମୀ ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହଟାକୁ ବି ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେୱାରର ରାଜା ଜୟସିଂହ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମାରୱାରର ରାଜପୁତ ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସହିତ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ଛୁଆ, ଏ ଯେଉଁ ମେୱାରର ରାଜା ଥିଲେ ଜୟସିଂହ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହୁନା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେଉଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମେୱାରର ରାଜା ଜୟସିଂହ ଡରିଗଲେ ବାବୁ। ଡରିକି କ'ଣ କହିଲେ, ନା ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି ତୁମ ସହିତ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି। କିଏ କହିଲା? ମେୱାରର ରାଜା ଜୟସିଂହ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମାରୱାରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦାସ, ସେ କହିଲେ ତୋ କଥାରେ, ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରତେ ଆସୁଛୁ, ତୁ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୋ କଥାରେ ତୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସନ କରିବା, ସେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯିଏ ଜିତିବ, ଯାହା କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଦାସ କ'ଣ କଲେ କହୁନା, ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକଠା କରିକି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ, ଆଉ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ, ବଟ୍ ସେ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ।
ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖମାନଙ୍କ ନବମ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ, ମାନେ ସେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଶିଖମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନବମ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ସେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଶିଖ ମାନେ ଆମର ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ସେଇଟା ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କାହାର? ଔରଙ୍ଗଜେବର। କିନ୍ତୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ଦଶମ ଗୁରୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି କହିଲେ, କିଏ? ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର ସିଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଶିଖମାନଙ୍କର ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଶମ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ମାରିଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଏ ବିଦ୍ରୋହ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ସେ କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ତ କହିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲ, ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତଟା ଥିଲା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଶିବାଜୀ ଥିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଶିବାଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମରହଟ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗୁରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ପୁରା ଆମର କ'ଣ କରି ଚାଲିଲେ କୁହନ, କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କାପାସିଟି ସେଠି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କର ଏରିଆ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ। କିଏ ମାନେ? ମରହଟ୍ଟା ମାନେ। କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ଆମର ଶିବାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା, ବିଜାପୁର ଜୟ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯାହା କରୁଛ କର କହିଲା କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ମୋର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଅହମ୍ମଦନଗର, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଆଉ ବିଜାପୁରକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମର ଆଗଥରେ ପ୍ୟାରେସା ଭାରତ ତିଆରି କରିବା, ପ୍ୟାରେସା ଭାରତ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର। ମୋର ଡ୍ରଇଂ ଖରାପ ହୁଏ, ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, କେହି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବନି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି କି କ'ଣ, ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ଏପଟେ ହେଇଗଲା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ ଏଇପଟେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେଟାକୁ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଜଳଦସ୍ୟୁକୁ ଜବତ କରି ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳଦସ୍ୟୁ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପାଇରେଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସବୁ ଜାହାଜ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କର ଲୁଟପାଟ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିକି ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଇଂରେଜ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଦମନ କରି ସେଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବୁ ତୁମର ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ବେଶୀ ଜଳଦସ୍ୟୁ କାରବାର ମାନେ ପାଇରେଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୁଟପାଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। କିଏ କହିଲା? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇରେଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବୁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନି, ଦିଅ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଜରିମାନା ଦିଅ, ଏମିତି କହିକି ସେ ନେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଛୁଆ, କେତେ ମାନେ ବଡ଼ ଇଲାକାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼, ମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଇଲାକାରେ ବି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦନଗର, ବିଜାପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ, ଗୋଲକୋଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସଂଯମୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ। ସଂଯମୀ ମାନେ ବହୁତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଳାସମ ନ ହୋଇ ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯେମିତିକି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହାଜାହାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବାପାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଔରଙ୍ଗଜେବ ନଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୋଗଲମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଜାଣିଛ, ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇକି ନିଜ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆଣିକି ଶାସନ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜା ବସତା ଶିକାର କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆକାରରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲା ତାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲେ।
ତେଣୁ ଭାରତର ଅନେକ ଶାସକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ ଏମାନେ ଜିତିଯିବେ, ଆମର ବି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ତ ଆମେ କି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିନେବା। ସନ୍ଧି କରିନେବା ମାନେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସନଟା କରିବା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜପୁତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏ ରାଜପୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାନି, ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆକାରରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁଙ୍ଖାର ଜାତିର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜପୁତ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରାଇ ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଛୁଆ ନା, ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦରବାର ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ଆମର ରାଜପୁତ ମାନେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଇଥିଲେ ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମାତା ଅମ୍ବର ବା ଜୟପୁରର ଶାସକଙ୍କ ରାଜପୁତ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କେଉଁଠିକାର ରାଜାଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ନା ଥିଲେ ଜୟପୁର ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅମ୍ବର ବୋଲିକି ଜାଣିଥିଲେ। ଶାହଜାହାନଙ୍କର ମାତା ରାଠୋର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ମାରୱାର ବା ଯୋଧପୁରର ଶାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଶାହଜାହାନଙ୍କର ମା ଯିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏକି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଶାହଜାହାନଙ୍କର ମା ସେ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ ନା ମାରୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଧପୁର ବୋଲିକି ଜଣାଯାଉଛି। ରାଠୋର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମାରୱାରର କ'ଣ ଥିଲେ ଶାସିକା ବି ଥିଲେ। ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାଇ ଆମେ ତୁମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବୁ। ମୋଗଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନିଲେନି, ମୋଗଲମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ତମର ଦେଖେଇ ହେଉଛ, ସମସ୍ତେ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆମର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି, ତୁମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ ବେଶୀ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ। ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଦେଖିବା କି ଜିତୁଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ହଉ ଭାଇ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଜମିକୁ ଆଉ ନେବୁ ନାହିଁ, ତୁମର ଜମି ତୁମେ ରହିଲା, ତୁମେ ଶାସନ କର। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ହାରି ଯାଉଥିଲେ ତ ମୋଗଲମାନେ କହୁନଥିଲେ ଯେ ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ, ତୋତେ ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୋତେ ଆମେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। କାହାର? ଆମର ମୋଗଲମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ହାରିଗଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ହାର ଜିତ ଅଛି ହିଁ। ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିବ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି। ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିନ, ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରଖିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ବେଶୀ ତ ମାର୍କ ରହିବ ହିଁ ଛୁଆ, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି। ଦୁଃଖ କରୁଛ ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ତାଠୁ ବେଟର୍ ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ସେଇଟା ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ୁଛ। ଫଳରେ ଅନେକ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସମ୍ମାନ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏଇ ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ବା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର କୁପ୍ରଭାବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମ୍ରାଟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସିଲେ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଅପମାନ କଲେ, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବଟା ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ସବୁଦିନ ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇକି ଆସିଛ, ରସଗୋଲା ଖାଉଛ କିମ୍ବା ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଖାଇ ଖାଇକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛ। ଯଦି ତୁମକୁ ଦିନେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଦେଲି ନା ତୁମକୁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ନା କୁହ ନା ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଛୁଆ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିବ ନା ପିତା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେମିତି ଦେଖ, ମୋଗଲମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କି ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଶିଖ ଜାଟ ମାନେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର
जो शिवाजी को भी बहुत असम्मान कले देख से सब मिठा खाई खाई आसी मिठा खाई खाई मैंने सम्मान पाई आसी मोगल साम्राज्य किंतु औरंगजेब से चेंज करते कहले जे सम्मान फमान किसी ना तुम आम अंडर रही शासन कर तो हो पारानी से बहुत खराब लगे क्या आमर शिवाजी को बहुत खराब लगे से युद्ध बहुत कले। मोगल शासन मोगल माने भारत में केवल विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करते ताहा नुहे सुशासन प्रतिष्ठा करते से खाली बड़ साम्राज्य करते भलसे शासन भी करते सुशासन पर मोगल सम्राट अकबर इतिहास रे अमर हो रही ये जो सबुठ भल शासन किए करते मोगल साम्राज्य रे ना सम्राट अकबर सबुठ भल शासन करते। अकबर शासन नीति थिला केंद्रीय राजतंत्र तांको जो शासन माने टेक्निकटा थिला कौन ना केंद्रीय राजतंत्र माने कौन ना राजा थिले शासनर सर्वोच्च कर्ता राजा हेबे सबुठ बड़ सेनाबाहिनी मुख्य और सर्वोच्च न्यायाधीश से कौन हेबे ना सेनाबाहिनी मुख्य हेबे और सर्वोच्च न्यायाधीश मध्य हेबे शासन रे परामर्श देवा पई एक मंत्री परिषद और अन्यान्य कर्मचारी रखिथिले तांको हेल्प करबा पई अकबर शासन को हेल्प करने कौन थे ना बहुत मंत्री थे जहाँ नहीं मंत्री परिषद गोटे या बहुत अन्य कर्मचारी थे जी कि कथा को शुणिकी सब कम को इम्प्लीमेंट कराउथिले। शासन सुपरिचालना अकबर तांको साम्राज्य को 15टी सूबा बा प्रदेश रे विभक्त कर देथिले। से कौन करथिले छुआ ना तो तांकर जो राज्यटा थिला बा साम्राज्यटा थिला सेटा को से 15टी सूबा बा प्रदेश रे विभक्त कर देथिले। प्रत्येक सूबा को जड़े जड़े सूबादार शासन करुले गोटे पढ़ाई कौन छुआ हाँ एगुड़ाक प्रिवियस क्लास रे एगुड़ाक सब पढ़ाई छुआ से अकबर जी सब थिला जिनस अकबर केमती शासन करते से ही एगुड़ाक सब पढ़ाई आउ किसी पढ़ा दरकार नहीं जदि वीडियो तुम देखी जन ताले जाइए देख रिक्वेस्ट करुच्ची मुझे आउ थे कहबी। अकबर और जहांगीर को शासन काल में धनी गरीब क्षमताशाली और दुर्बल श्रेणी लोक मैंने समान न्याय पाउथिले। ताले जो अकबर और जहांगीर टाइम रे कौन होता कहना छुआ जी भी जे वर्गर भी से लोक होता ना कहीं धनी होता गरीब होता स्ट्रंग होता दुर्बल होता से समस्ते समान न्याय पाउथिले। मुगल सम्राट माने इस्लाम धर्म बालवी थिले मध्य औरंगजेब बाद देले अन्य समस्त मुसलमान शासक माने अत्यंत उदार थिले। से कौन कहला छुआ ना ये मोगल सम्राट माने इस्लाम धर्म को ग्रहण करते मुस्लिम थिले से माने किंतु औरंगजेब को छाड़ी की अन्य जितकी सम्राट थिले जंती कि बाबर तापरे गला बाबर तापरे जहांगीर आमर कौन होगा अकबर बाबर हुमायून अकबर जहांगीर शाहजहां एमाने कौन थिले कहना इस्लाम धर्म को ग्रहण करते अन्य धर्म को सेति ही रेस्पेक्ट करते एते तांको प्रति विद्वेष नीति बा घृणा करुनथिले किंतु जेहेतु औरंगजेब माने नैष्टिक मुसलमान थिले सेथिपई से अन्य धर्म को बहुत खराब बोलिकी भाबुथिले। प्राचीन कालरू भारत में देखा देथिबा धर्म भावना प्रति से सम्मान जणैथिले जे भारत में जो धर्म गुड़ाक थिला से गुड़ाक अन्य औरंगजेब को छाड़ी अन्य सम्राट माने बहुत रेस्पेक्ट करथिले। एही समय रे भारत में शैव धर्म वैष्णव धर्म सिख धर्म इस्लाम धर्म ख्रीष्टियान धर्म जैन धर्म और जोराष्ट्र धर्म मध्य प्रचलित थिला। ताले इस्लाम धर्म सहित यही सब धर्म मध्य प्रचलित थिला फल समस्त धर्मावलंबी मध्य सुसंपर्क थिला जेहेतु एते सब धर्म आमर चली आसी एते सब धर्म लोक रही आसुछंती तांकर विश्वास रही आसी तो सेहितिपई तांको मध्य सुसंपर्क रही माने भल भाव से मिशामिशी करुथिले। मोगल सम्राट मानक मध्य महानुभव अकबर दीन ई इलाही धर्म थिला सबुठारु श्रेष्ठ कृति। तो जेंती कि आमर कौन थिला कहना इबादत खाना जोटा कि फतेहपुर सिक्री ठारे किए निर्माण करथिले 1575 रे अकबर निर्माण करथिले। तो सेठी कौन होता सब धर्मर पंडित मैंने जाकि जो धर्म विषय सब ज्ञान देते अकबर सहित आलोचना करते तो अकबर से आलोचना को देखिकी गोटे नुआ धर्म तैयारी करते जोटा को नाम देते दीन ई इलाही आटा को से फोर्स करनथिले जे केही नेबो केही नेबोनी एटा को फोर्स करनथिले। प्रत्येक धर्म मध्य प्रीति स्थापन करी एक सर्वभारतीय जाति गठन करबा अकबर उद्देश्य थिला। अकबर कौन को चाहूले कहना जे युद्ध न लड़तु लोक मैंने सब शांति रुहतु से से गोटे धर्म तैयारी करके सेटा समस्ते मानतु बोलिकी से भाबुथिले किंतु फोर्स करनथिले काको। अकबर को उद्देश्य थिला अकबर हिंदू मानक ऊपर घृण यात्री कर और जिजिया कर उठे सबु धर्मर लोक समान सुविधा सुजोग देथिले। एक कथा कहला
जे यात्री कर जो थिला आ तीर्थयात्री कर जोटा आ जिजिया कर ए दुटा कर को हमर अकबर हिंदू मानक ऊपर उठे देथिले। मात्र औरंगजेब शासन समय हिंदू मानक प्रति कौन सी उच्च पद पदवी नियुक्ति दिगला ना। औरंगजेब कौन कले कहना ना कहले जे तुम्हें जेहेतु हिंदू तुम्हें तलरे रहिबो तुमको से पोस्ट भी दिजानी जे तुम्हें सेठी रही शासन करिवो। औरंगजेब को हिंदू विरोध नीति जो मोगल साम्राज्य पतन आड़ को जाइथिला। जेहेतु आमर कंट्रीटा थिला हिंदू मेजोरिटी वाला किंतु हिंदू मेजोरिटी वाला देखिकी भी आमर औरंगजेब कौन कले कहना से कहले जे आमे तुम कथा को विचार करूनी आमे तुमको घृणा करूँ आमे तुमको न्याय देवुनी ठीक से जेहेतु न्याय देवुनी तो से हिंदू मैंने कौन करते विद्रोह कले जहाँफल कि मोगल साम्राज्यटा कौन है छुआ ना सेटा पतन होगा लगे पतन माने सेटा नष्ट होगा लगे आउ मोगल साम्राज्य सृष्टि पारा ना। ताले मोगल शासन समय लोक मान सामाजिक और आर्थिक अवस्था केमती थिला सेटा बे पढ़िबा छुआ देख देख ताले मोगल शासन काल रे सम्राट समाज प्रथम नागरिक थिले। ताले प्रथम नागरिक आमर जेमती भारत रे एबे प्रथम नागरिक किए प्रेसिडेंट बा प्रेसिडेंट को कौन कह जाए प्रधानमंत्री कह जाए ना प्रधानमंत्री तो आमर पीएम प्रेसिडेंट हेले कौन राष्ट्रपति तो से राष्ट्रपति होउछंती राष्ट्र मुख्य। सेमती देखो मोगल शासन काल रे समाज मुख्य प्रथम नागरिक किए थिले ना से सम्राट थिले आमर मुख्य आमर कौन कह नागरिक थिले। आ साम्राज्ञी माने सम्राट को जो स्त्री थिले से साम्राज्ञी कह जाउतला से हेबे कौन ना से समाजर प्रथम महिला हेबे। तत्कालीन मुसलमान समाजर 4 श्रेणी विभक्त होइतिला। सम्राट को परे समाज रे सम्भ्रांत श्रेणी मध्यवित्त श्रेणी और सर्वनिम्न श्रेणी रहुतिला। सबुठु उपरे किए रहिले सम्राट रहिले आउ तांको स्त्री रहिले किए साम्राज्ञी तीनटा रहिले। तापरे ए दी जन को परे आउ कोन कोन कैटेगरी आसीबो ना सम्भ्रांत श्रेणी आसीबो जो माने कि धनी तापरे हेले मध्यवित्त श्रेणी आसीबो तापरे आसीबो सर्वनिम्न माने देखो एटा हला धनी लोक गुडाक एगुडाक हला मिडिल क्लास एटा हला लोअर क्लास एटा बीपीएल कैटेगरी एटा हला मिडिल क्लास आ एटा होची सम्भ्रांत वर्गीय लोक मान रहउथिले। सम्भ्रांत श्रेणी लोक माने विलासरे जीवन अतिबाहित करथिले। जेहेतु सम्भ्रांत श्रेणी लोक माने धनी थिले सेति पय तांकर जीवनटा को बहुत सुख सुविधा रे कटाउथिले। मध्यवित्त श्रेणी रो जितकी लोक थिले से माने कोन करथिले व्यवसाय करथिले लेखक थिले वैद्य थिले माने चिकित्सा करथिले कलाकार इत्यादि थिले मध्यवित्त श्रेणी लोक माने। आ जे माने सबटु तळरे थिले से माने कोन थिले छुआ ना से माने कृषक थिले बणिक थिले श्रमिक थिले सुनारी इत्यादि थिले को माने सर्वनिम्न श्रेणी रे जो माने रहउथिले सबटु तळरे जे माने रहउथिले एमानकर अवस्था अत्यंत शोचनीय थिला। अत्यंत शोचनीय थिला माने कोन कोना छुआ से बहुत दुख कष्ट रहउथिले को माने ए जो सर्वनिम्न कैटेगरी रे जो माने अछंती। सुल्तानी शासन परी मोगल शासन काल मध्य समाज रे दासत्व प्रथा प्रचलन थिला। दासत्व प्रथा कोन छुआ कहना ना माने स्लेव माने कोन कहना लोक मान को किना जाउथिला काम करिवा पई लोक मान को किना जाउथिला। जेदी सुल्तानी शासन रे किना जाउथिला सेदी मोगल साम्राज्य रे मध्य ए प्रथाटा प्रचलित थिला। मुसलमान माने भोजन रे भात रुटी एवं विभिन्न प्रकार मांस खाद्य रूप ग्रहण करुथिले। बिरयानी एवं कचम्बर सेमानकर प्रिय खाद्य थिला। एटा देखो बहुत इंपोर्टेंट छुआ कोन ना बिरयानी जो थिला आजकल भी तो बिरयानी बहुत भल पाती लोक माने मु भी बहुत भल पाए तो बिरयानी जो हो गला आ कचम्बर एगुड़ा थिला तांकर बहुत माने प्रिय खाद्य कहार ए मोगल लोक मानकर से माने सेव अंगूर डालिंब आदि फल खाइबा सह रंगीन शरबत पानीय आकार रे व्यवहार करथिले। हिंदू मानकर प्रिय खाद्य खिचुड़ी थिला किंतु जो हिंदू लोक माने थिले से माने कोन खाउथिले ना खिचड़ी खाउथिले बा खेचुड़ी। उत्तर भारतर हिंदू माने मुख्यतः रुटी प्रिय थिले। हम जो पंजाब राजस्थान हरियाणा तो एटिकार लोक माने सब कोन खाउथिले हिंदू लोक माने से माने रुटी खाउथिले बेसी आजिकल भी खांती काहे कि ना गहम चाष बेसी होय सेठी। पर्वपर्वाणी रे हिंदू माने पूरी लुची एवं खीरी आदि प्रस्तुत करथिले। आउ ए हिंदू माने सेई टाइम रे पर्वपर्वाणी रे कोन तयारी करथिले ना पूरी तयारी करथिले लुची तयारी करथिले खीरी तयारी करथिले आ तांकर प्रिय खाद्य कोन थिला ना खेचुड़ी थिला। मुगल शासक माने दामी पोशाक परिधान करथिले माने बहुत क्वालिटी वाला बहुत कॉस्टली सब ड्रेस सब लगाउथिले कि माने मुगल माने। मुसलमान रमणी माने सलवार कुर्ता परिधान करथिले आ जो तांकर स्त्री लोक माने थिले मुसलमान मानकर से माने कोन करथिले ना सलवार पिंधुथिले कुर्ता परिधान करुथिले। से माने कज्जल अत्तर गोलाप जल नख रंजक मेहंदी आदि प्रशोधन सामग्री व्यवहार करथिले। आ से माने
आउ टिके बेसी सुंदर देखा जिबा पई से कोन करथिले कजळ लगाउथिले अतर माने जो हमर सेंट डीओटा जोटा कहूचे फोक फोक जो डीओ अछि सेटा अतर को बोली कि कहै सेति बेडा एगुडा नथिला बट से माने यूज करूथिले से टाइम रे भी गोलाप जल यूज करथिले नखरंजक माने कोन बुझछरे अरे नखरंजक माने एटा होचे हमर नेल पॉलिश टा जोटा सेटा ला नखरंजक मेहंदी व्यवहार करथिले सेही पर संभ्रांत हिंदू माने मूल्यवान पोशाक परिधान करथिले हमरो मुगल साम्राज्य वाला जेंती हमरो ड्रेस पिंधुथिले सेंती संभ्रांत हिंदू लोक माने मतो सेंती हमरो ड्रेस सब पिंधुथिले साधारण जनता मोटा सूतारे बुणा जाउथिबा पोशाक पिंधुथिले एवं मुंडरे पगड़ी बांधुथिले किंतु जो साधारण जनता थिले तळ कैटेगरी सब लोक माने कोन करथिले ना मोटा सूतारे बुणा जाउथिबा पोशाक पिंधुथिले आ मुंडरे कोन करथिले ना पगड़ी बांधुथिले नारी माने कचोल सिंदूर अतर एवं नखरंजक आदि व्यवहार करथिले एवं शरीर विभिन्न स्थान रे चिता गुटाउथिले आ कोन एही जो हिंदू नारी माने कोन करथिले ना कजळ लगाउथिले सिंदूर लगाउथिले अतर लगाउथिले नखरंजक आदि व्यवहार करथिले आ विभिन्न स्थान रे शरीर रे कोन करथिले ना चिता गुटाउथिले मुगल जुगर सम्राट और सम्रांत माने नौ विहार शिकार खंडा युद्ध घोड़ा दौड़ तीर चालना द्वारा अवसर विनोदन करुथिले ताले फांका टाइम रे कोन करथिले से माने करथिले नौ विहार करथिले माने बोट रेसिंग करथिले शिकार करबा पई जाउथिले खंडा युद्ध करथिले घोड़ा दौड़ करथिले तीर चालना करथिले एंती सब करथिले अरे बाबू सेतकी बेर तो मोबाइल नथिला ना टीवी नथिला व्हाट्सएप नथिला टेलीग्राम नथिला कि इंस्टाग्राम नथिला यूट्यूब नथिला केते तांकर टाइम को स्पेंड करिवे एंटरटेनमेंट कोठु पाइबे ना ए सब करथिले नौ विहार करथिले शिकार करथिले खंडा युद्ध घोड़ा दौड़ तीर चालना एटा सब करथिले आज जेमती करले तुमर ए क्लास को शेष करिवि जेती करी हले कंप्लीट करबी क्लास टी को बुझिवालो ना नेक्स्ट क्लास रे मु भाबुछि जे इंग्लिश रो करैबा तो तुमको अरे बाबू तुमको जोटा दरकार तुम कमेंट करनो टिके वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखिले तो तुम किसी जानि परिबो ना कोन को आउछि कोन नै बोली कि टिके देखि देला पर कोनटा जानिबो तो तुम लास्ट पर्यंत देखो वीडियोटा को कोन होछि कोन नै तो ए माने शिकार करथिले खंडा युद्ध एगुडा सब करथिले से माने तो ही गले जे माने सम्भ्रांत वंशी माने जे माने सम्राट थिले आ जो गुडा धनी व्यक्ति थिले किंतु साधारण मुसलमान माने कोन करथिले कोना शतरंज खेलुथिले शतरंज माने जोटा चेस गुडी उडौथिले पारा को उडौथिले कुकुडा लड़ाई करुथिले एम्ति कुकुडा लड़ाई करि से माने सब अवसर विनोदन करुथिले आ हिंदू माने कोन करुथिले छुआ कोना हिंदू माने मल्ल युद्ध करथिले कुस्ती करथिले शिकार आदि माध्यम रे अवसर विनोदन करथिले एहा सहित पोसापाली वाद्ययंत्र रामलीला कृष्णलीला तथा जादू खेल आदि दर्शन करी अवसर मध्य विनोदन करथिले ताले हिंदू माने कोन करथिले रे मल्ल युद्ध करथिले कुस्ती करथिले शिकार करथिले तापरे पोसापाली वाद्ययंत्र बजाउथिले रामलीला करथिले कृष्णलीला करथिले जादू खेल आदि करी कि तांकर जो फांका टाइम को स्पेंड करथिले चैटिंग कर नथिले तुम भड़िया देखो मुसलमान माने मोहरम ईद एवं हिंदू माने जन्मोत्सव नामकरण मुंडन कर्म रक्षाबंधन जन्माष्टमी दीपावली शिवरात्रि रामनवमी आदि पर्वपर्वाणी सब पालन करथिले मुसलमान माने कोन पालन करथिले हिंदू माने कोन पालन करथिले सेटा कहैछि मोगल जुगरे मुसलमान माने विद्यालय शिक्षा समापन करी मद्रास रे अध्ययन करथिले जेति बेले सने स्कूल रे पढि साले सेति बेले मुसलमान माने कोठी को जाउथिले ना मद्रास रे अध्ययन करुथिले किंतु हिंदू छात्र माने प्राथमिक विद्यालय बा टोल विद्या लाभ करी उच्च शिक्षा पई शिक्षा केंद्र को जाउथिले जेति मुसलमान माने हायर स्टडी पई कोथि जाउथिले ना मद्रासा को जाउथिले सेमति प्राइमरी शिक्षा पाइला परे हमरो जो हिंदू पिला माने थिले से माने कोठी को जाउथिले ना उच्च शिक्षा पई शिक्षा केंद्र को जाउथिले तांको समय साहित्य कला स्थापत्य केमती हेतिला देखो मुगल राजत्व काल रे पारसी थिला हमरो अकबरंकर राजभाषा पारसी अरबी उर्दू हिंदी भाषा और साहित्य विशेष उन्नति साधित होइतिला मुगल दरबार रे अनेक विशिष्ट कवि साहित्यिक और ऐतिहासिक थिले माने बहुत क्वालिटी वाला बहुत भलो भलो लोक माने सब कवि थिले तापर कोन होला छ अकबर निजे निरक्षर थिले मध्य साहित्य प्रति तांकर विशेष अनुराग थिला माने अकबर देखो पढ़ा पढ़ी जानिनी किंतु अकबर पढ़ा पढ़ी न जानले मध्य ए लिटरेचर ऊपर तार बहुत भल पाउथिले से साहित्य को बहुत भल पाउथिले कि अकबर बाबर हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब निज निजर आत्मचरित लेखि मुगल जुगर साहित्य को परिपुष्ट करथिले ए सब जेतकी शासक थिले से माने निज निजर आत्मजीवनी सब लेखिबा पई लेखा करथिले जापर कि आमे तांको विषय रे इतिहास रु जानि परछे कबीर और तुलसीदास को रचित ग्रंथ गुडी को बेस जनप्रिय होइतिला
जो आमर कविदास थे जो तुलसीदास थे जो ग्रंथ गुड़िक था सेगुड़ाक लोक मैंने बहुत आदृत हो पारा। अंधकवि सूरदास यहाँ मन रखिए अंधकवि किए थे ना सूरदास से कौन रचना करते सूरसागर रचना करते। रस खाँ भक्ति गीत गुड़िक मध्य प्रेम बाटिका प्रसिद्ध। ताले ये जो रस खाँ कौन लिखिते ना प्रेम बाटिका बहुत इंपोर्टेंट। प्रेम बाटिका किए लिखिते ना रस खाँ लिखिते। अनेक प्राचीन हिंदू ग्रंथ पारसी भाषा अनुवादित होता आउ जो बहुत प्राचीन हिंदू ग्रंथ को पारसी भाषा सब ट्रांसलेशन करा। साहित्य माध्यम हिंदू और इस्लाम संस्कृतिर समन्वय घटी। ताले ये जो साहित्य माध्यम माने लिटरेचर द्वारा आम हिंदू और मुसलमान संस्कृतिर समन्वय घटी। देखो तापर है अकबर निजे निरक्षर थे माने अकबर पाठशाठ पढ़ी नथिले भी माने पाठ पढ़ा लेखा जान नथिले भी कौन होता कहना छुआ से तांकर साहित्य प्रति बहुत रुचि थिला। माने तांको ए जो माने कौन कहबी कविता तापर गप एगुड़ा सब बहुत भल लागुतिला। बाबर हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब निज निजर आत्मचरित्र लेखि मोगल जुगर साहित्य को परिपुष्ट करथिले। ताले कौन है अन्य जिते सब सम्राट थे कौन करथिले कहना निजर सब माने निजर सब बायोग्राफी लेखा करते। बायोग्राफी लेखा करते माने से कौन करते बंचुंट एगुड़ा सब लेखा करते लेखक मानक। तो यहीटा जो ही आम आजकल जापर केमती शासन करते कौन नहीं कौन बोलिकी। कबीर और तुलसीदास रचित ग्रंथ गुड़िक बेस जनप्रिय होता। ये जो कबीर आउ जो तुलसीदास थे कबीरदास आउ तुलसीदास जो थे जो ग्रंथ गुड़ाक लिखिते से गुड़ाक बहुत लोक बहुत भल पाते। अंधकवि सूरदास यहाँ बहुत इंपोर्टेंट छुआ। अंधकवि किए थे सूरदास थे। तो से कौन रचना करते ना सूरदास सूरसागर यहाँ किसी एत कष्ट लगे सूरदास सूरसागर रचना करते। रस खाँ को भक्ति संगीत गुड़िक मध्य प्रेम बाटिका प्रसिद्ध। ताले रस खाँ कौन करते ना प्रेम बाटिका नामक गोटे कौन लिखिते कहना पुस्तक बा गीत गुड़िक प्रेम बाटिका गीत गुड़िक लिखिते किए रस खाँ लिखिते। अनेक प्राचीन हिंदू ग्रंथ पारसी भाषा अनुवादित होता। आउ कौन होता ना बहुत एमती ग्रंथ अच्छी हिंदू ग्रंथ गुड़ाक जोड़ा कि पारसी भाषा ट्रांसलेट कराइला। साहित्य माध्यम हिंदू और इस्लाम संस्कृतिर समन्वय घटी। देख हिंदू लिटरेचर एपटे अच्छी तापर इस्लाम धर्म लिटरेचर एपटे अच्छी तापर एमाने जेहेतु ट्रांसलेट कले जिनस गुड़ाक से दुटार कौन होता कौन समन्वय घटी। तापर देखो कला और स्थापत्य मोगल जुगर कला और स्थापत्य केवल भारत नुहे समग्र विश्व में आदृत होता। जितकी भी सब कला और स्थापत्य थिला चारिआडे विश्वर चारिआडे बहुत आदृत होता। मोगल वंशर जनप्रिय शासक अकबर और शाहजहां पृष्ठपोषकता लाभ करी से समय कला स्थापत्य उन्नतिर चरम सीमार पहुंची माने बहुत डेवलपमेंट होता रे क्या समय कहना अकबर और शाहजहां समय। शाहजहां राजत्व काल मोगल कला और स्थापत्यर सुवर्ण जुग रूपे प्रसिद्ध। ताले आमर मोगल कला और स्थापत्यर सुवर्ण जुग क्या कहुए ना जोटा आमर होगा शाहजहां जो राजत्व काल में सेटा है कला स्थापत्यर सुवर्ण जुग। मुगल सम्राट माने अजस्र अर्थ व्यय कारुकार्य मनोरम राजप्रसाद दुर्ग मस्जिद समाधि सौध आदि निर्माण करथिले। ताले मुगल सम्राट माने कौन करथिले कहना छुआ ना से माने बहुत मनोरम राजप्रसाद तैयारी करथिले दुर्ग तैयारी करथिले मस्जिद तैयारी करथिले। अकबर को समय आग्रा दुर्ग फतेहपुर सिक्रीर राजप्रसाद आदि लाल पत्थर निर्मित होता। आग्रार जो दुर्ग थिला आ फतेहपुर सिक्रीर जो राजप्रसाद अच्छी बुलंद दरवाजा जो अच्छी बुलंद दरवाजा बहुत बड़ माने फाटकटा जो अच्छी गेटा अच्छी एगुड़ा सब कौन या ना लाल पत्थर सब या किंतु शाहजहां समय मार्बल यूज होता जोटा कि से ताजमहल लगे तांकर अन्यान्य कृति गुड़िक मध्य मोती मस्जिद लाल किला जुमा मस्जिद आदि प्रसिद्ध। ताले शाहजहां आउ कौन तैयारी करथिले ना मोती मस्जिद तैयारी करथिले लाल किला तैयारी करथिले जुमा मस्जिद तैयारी करथिले। ए सब कीर्ति इस्लाम और भारतर कला शैली रे निर्मित होइतिला। आ एगुड़ा को टेक्निक रे माने तैयारी होइतिला ना इस्लाम आउ भारतर कला शैली रे टेक्निक रे हमर एगुड़ा को तैयारी होइतिला। एतद व्यतीत हीरा मणि मुक्ताखचित विश्वविख्यात मयूर सिंहासन शाहजहां निर्माण करथिले। ताले शाहजहां आउ कौन निर्माण करथिले एक तो होइगला जुमा मस्जिद मोती मस्जिद लाल किला ताजमहल आउ कौन तैयारी करथिले ना हमरो मयूर सिंहासन मध्य शाहजहां ही तैयारी करथिले। जहांगीर समय चित्रकलार विकास होता किंतु जहांगीर चित्रकलार विकास केबे होता ना जहांगीर समय होता। ये जो सार टोमासरो आसते राजदरबार को क्या पाखु इंग्लैंड पाखु आसते कहाँ कौ राजा समय से प्रथम जेम्स को टाइम रे यहाँ जोगु आम जहांगीर यूरोपीय जो चित्रकला अच्छी यूरोप जो आम आर्ट अच्छी से बहुत आकृष्ट होते।
तो आज एतकी थाउ छुआ जदि किसी भी डाउट रहा मत कमेंट करदेव कमेंट ये भिडियो कमेंट करदेव नहले तुम टेलीग्राम जाकि मत मेसेज करदेव आम ग्रुप अच्छे से पीडीएफ भी से बहुत शेयर हुए नोट्स भी शेयर हुए से जॉइन हो शेयर करदेव जे कौटा डाउट अच्छी बोलिकी बुझेदेवी मुझे तुम्हें मोर चैनल जो अबाउट सेक्शन अच्छी से फेसबुक रो भी लिंक दे देछि जार भी हैंडल अच्छी मुझे कहनी जे फेसबुक तुम चलाओ बोलिकी जदि के कार अच्छी ताल तुम जाकि मत मेसेज करदेव। तो आज एतकी छुआ थाउ नेक्स्ट क्लास रे आम यार जो 2 मार्किया कहूँ 1 मार्किया डैश पूरण आउ जो जिते सब अच्छी से गुड़ाक करवा लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक तुम घरे कर आउ जदि खाता चेक करार अच्छे मो पाखे ताले मत टेलीग्राम से गुड़ाक पठेदेव मु चेक करदेवी नेक्स्ट क्लास रे तुम सहित आलोचना करदेव। ठीक अच्छे छुआ तो आज एतकी थाउ धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। धन्यवाद छुआ आज एतकी थाउ। जय जगन्नाथ।